धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय. हो पहिलो श्लोक हा आमच्या श्रीमद भगवद्गीतेतलो, जितून धृतराष्ट्र संजयाक विचारता की धर्माची स्थापना जावपी जो कुरुक्षेत्र हा तितून म्हाज्या आणि पांडूच्या पुत्रांन म्हणजे त्यांच्या दोगांचे जे चेडे असता त्यांच्या मदीं कितें चल्लां अशें धृतराष्ट्र संजयाक विचारता. पूण हांव तुमकां हेच्या मातसो एक कितें तरी बियॉन्ड असो एक पॉयंट सांगपाक येयला हांगासर. तो पॉयंट म्हाका असो दिसलो की खंय तरी युद्ध आमी म्हणटा की कुरुक्षेत्रान स्टार्ट जाल्लें, तर ते कुरुक्षेत्रान न्हू अशें दिसून येता की खंय तरी युद्ध धृतराष्ट्रानूच स्टार्ट केल्लेलें. तुमी जर बारीकशें नोट करशात जाल्यार तो संजयाक हें विचारना की आमच्या भुरग्यां मदीं कितें जाल्लेलें आहा, तो विचारता की म्हाज्या आनी पांडूच्या हेंच्या चेड्यांच्या मदीं कितें चल्लां काय म्हणून. तुमी पळयात गायज, खंय तरी जेन्ना आमी म्हाजें आनी तुजें करपाक लागता तेन्ना खंय तरी युद्ध स्टार्ट जाता, म्हणजे वॉर स्टार्ट जावपाची शक्यता आसता. आनी हे आयजूच न्हू तर पयलीं पासुनूच चालू आहा. तर जेन्ना आमी म्हाजें आनी तुजें करता तेन्ना खंय तरी वॉर स्टार्ट जाता. म्हणजे जर आमी सगळे जर आमचें म्हणपाक वचत मागीर तें खंयचेंय रिलेशन आसूं जितून म्हाजें आनी तुजें, म्हाजें अशें तुजें तशें खंयचेंय रिलेशन आसूं, जेन्ना तशें जाता तेन्ना खंय तरी युद्धाची प्रारंभी जाता. तर ताका लागून खंय तरी जेन्ना आमी आमचें म्हणपाक स्टार्ट करता तेन्ना खंय तरी आमी एका बऱ्या वाटेन वचोंक शकता. हें आमकां भगवद्गीतेच्या पयल्या श्लोकान कळटा. तर तुमकां सगळ्यांक विनंती आहा की तुमी बी भगवद्गीता वाचची आनी स्वता खातीर वाचची आनी भगवद्गीता आमकां कितें सांगपाक सोदता हेच्या त्या श्लोकांचे जे बियॉन्ड जे कितें पॉयंट आहा पळय ते समजून घेवंक जाय. कारण श्लोकाचो अर्थ हे तुमकां प्रत्येक लँग्वेजीन मेळटा. खंयच्याय लँग्वेजीन जर तुमी पळोवंक वयशात जाल्यार तो तुमकां अर्थ मेळटलो. म्हाका युट्यूबार स्पेशली येवन सांगपाची गरज ना, बट हांव तुमकां हें सांगपाक येयला की एका श्लोका कडल्यान आमी कितें शिकून घेवंक शकता पळय तें. तर तुमी म्हाजी सिरीज पळयतच रावा. तुमच्या खातीर घेवन येता हांव परत नये नये व्हिडिओ बियॉन्ड भगवद्गीता विथ कलियुग विथ महेश्वर.